Dragi gledalci, dobrodošli na kanal Okusi prirode. Ljetna ili zelena rezidba šljive predstavlja ništa drugo do jednu dopunsku mjeru kojom utičemo na bujnost stabla tokom vegetacije i kojom možemo ispraviti neke greške koje smo napravili u zimskoj rezidbi, ali poželjno je da se i ona provede jer i ona ima svoje prednosti. Može se izvoditi 3 puta u toku sezone, u proljeće, početkom ljeta i krajem ljeta, što predstavlja jednu vrstu rane zimske rezidbe, ali u svakom slučaju pomaže voćkama da se bolje pripreme za zimu i lakše podnesu hladni period. Ova rezidba posebno je korisna za mlađa stabla u prvih 3-4 godine, jer tada najviše možemo uticati na uzgojni oblik i pravilno ga izvesti. Ove prve dvije rezidbe koje se izvode ranije u proljeće i ljeto bitne su zbog uklanjanja vodopija, što može biti korisno i za plodove, jer njihovim uklanjanjem otvaramo krošnju, što utiče na to da plodovi dobiju bolju boju, a isto tako preusmjeravamo hranjive materije u rodne grane. Međutim, ne moramo ukloniti ni svaku vodopiju, ja sam to obavio ranije pa sad nema ni jedna, ali na primjer ako imamo slučaj da u jednom dijelu krošnje nemamo pravu ramenu granu ili nemamo nikakvu granu, tada na tom mjestu možemo slobodno ostaviti vodopiju koju ćemo u toku zimske rezidbe poviti i na taj način u budućnosti dobiti rodne grane. Vjerujem da većina zna prepoznati vodopije, one u pravilu rastu iz starog stabla i idu u pravu uvisinu pod uglom od 90 stepeni i zato ih je potrebno poviti u prvoj zimskoj rezidbi, jer ako ih ne povijemo tada, kasnije će to biti skoro nemoguće. Druga stvar, valjalo bi ukloniti one grane koje rastu prema unutrašnjosti krošnje, opet ću napomenuti, i ako ostavite neke ne možete pogriješiti, svakako je zimska rezidba osnovna rezidba, pa ćemo tu detaljnije gledati šta i kako. Treća stvar na koju treba obratiti pažnju je prikraćivanje ovogodišnjih mladara ili ljetorasta. To su grane koje su izrasle tokom ove vegetacije i možete i sami vidjeti koliko su otišle u visinu. One izbijaju iz vrha zimus orezanih prošlogodišnjih mladara i obično pri vrhu budu najčešće 3, ali može se desiti da budu i 2 ili 4, broj nije bitan, bitno je to da one isto crpe hranjive materije, još ako se voćka nalazi u bilo kakvom poluhladu ili blizu drugih voćaka ili kuće, one još više rastu u visinu. Da bi spriječili taj nekontrolisani rast i potrošnju hranjivih materija, trebamo ih skratiti ili ukloniti. Bolje bi bilo da su prikraćene ranije tokom ljeta dok još nisu odrvenile, ali šta je tu je, ove godine je kasni mraz učinio svoje, pa nije bilo nekog ni roda na njoj i to je jedan od razloga zašto su se ovoliko razvile. Uglavnom, gdje god se nalazi 3 ili više ovogodišnjih grana, ostavit ćemo samo jednu i to onu s najboljim položajem. Koji je najbolji položaj? Pa onaj gdje ovaj ljetorast ide prema vani, jer je cilj da se cijela krošnja razvija prema vani. Znači, ne mora to biti uvijek gornja grana, ali kada u zimskoj rezidbi režemo ove grane, uvijek gledamo da orežemo iznad vanjskog pupa kako bi upravo ta gornja grana bila vanjska i zato najčešće ona i jest vanjska, ne po pravilu, ali najčešće jest. I nju ćemo prikratiti i opet gledati da bude na vanjski pup, ali u ovom periodu možemo ostaviti i nešto duže, nije toliko bitno, bitno je da zaustavimo rast i pripremimo stablo za zimu. Zimskom rezidbom ćemo dodatno skratiti tamo gdje treba i prorijediti još pokoju granu, jer zimsku rezidbu ne smijemo preskakati, ali će nam obavljanjem ove u svakom slučaju biti puno lakše. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!